kerana masuk ke majlis fasik dan adanya bau busuk. Kemudian yang ke-8, terkena hukum pukul dera 80 kali dan bila tidak terpukul di dunia, maka di akhirat akan dipukul dengan pukulan dari neraka yang disaksikan oleh orang lain dan kawan-kawan. Dia kata mati dah, tak apa ustaz, itu kerja Allah Ta'ala lah. Dia kata, jawab lagi, ia menutup pintu langit. Yang ke-8, yang ke-9, ia telah menutup pintu langit sebab hasanahnya dan kebaikan-kebaikannya, doa-doanya tidak terangkat ke langit selama 40 hari. Orang yang minum arak, tuan-tuan. Dan yang ke-10 kata Abu Lais ni, ia membahayakan terhadap dirinya sebab dikhawatir akan tercabut iman ketika matinya dalam keadaan dia mabuk itu. Jadi maka tuan-tuan, untuk apa tuan-tuan kita nak benda-benda yang macam ni? Sebenarnya adalah peringatan, tuan-tuan, peringatan kepada kita agar bukan sahaja kita kena tengok juga sikit-sikit, tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anakan kita, saudara mara kita yang lain, jiran-jiran kita, anak-anak rakan-rakan kita, tuan-tuan, supaya tidak juga terjebak dalam benda-benda yang macam ni. Macam tu kalau ayat yang macam-macam tu, tuan-tuan, perhati-perhatilah sikit, tengoklah sikit, tuan-tuan, prihatin kita. Kita prihatin sikit. Tapi kalau dia tulis Coca-Cola lah, tuan-tuan, kan. Tapi tak apalah, Coca-Cola ke apa, tuan-tuan, kita prihatin sikit. Apa tadi? Jenama-jenama baru, ayat-ayat baru ramai, tuan-tuan, dalam toti Nelo, ya kan. Jaga. Kita pun kata ni ayat ni bagus ni, aku minum malam, power punya. Jaga, tuan-tuan. Power tak power kan, kadang-kadang tengok dulu dia punya isi kandungan, muhtawiyat dia tu, kandungannya tu. Takut, bukan apa, takutnya nanti tuan-tuan, takut ada benda-benda yang diharamkan, alkohol ke apakah, yang menyebabkan benda itu termasuk di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi akhir zaman nanti. Apa nama, minum arak tapi bukan nama arak, dan minum pula di apa nama, dengan alunan-alunan muzik, lenggokkan artis apa nama, orang yang menari. Kita bimbang akhir hadis itu Nabi kata mereka akan Allah akan hantar gempa bumi kepada mereka, tuan. Kemudian Allah akan tukar mereka, rupa mereka kepada wa yaj'alu minhum al-qiddata wal qanazir, na'udzubillah, diubah mereka menjadi kera ataupun menjadi babi, tuan-tuan, na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kalau ada kebaikan di sana. Apa-apa, tuan-tuan, kalau orang katalah hang nak bagi lega, hang ni nak bagi orang, selalunya penat, contoh orang tua hak penat kan, nak bagi lega kata minum titik cukup lah, hilang penat. Jangan, tuan-tuan, titik pun kalau benda itu haram, tetap haram. Jadi dia takkan jadi ubat. Nabi kata dia bukan ubat, bahkan arak itu sebenarnya punca segala penyakit. Tak adalah kalau orang kata nak buat sesuatu tu kena guna arak. Kena jaga, tuan-tuan. Kita bimbang juga kadang-kadang orang kita masak, kadang-kadang di hotel tak usah dia masuk juga arak. Itu kita wallahu a'lam, tuan-tuan. Kan itu orang yang takut terjerumus, takut dia jaga agama dia, tuan-tuan, dia tak makan di tempat-tempat yang macam tu, tuan. Catok kan, sebab biasanya nak kata orang, tuan-tuan, sejauh mana kebenarannya wallahu a'lam. Yang bintang-bintang tu, dia punya masakannya dia akan masukkan orang panggil wine putih untuk nak bagi sedap. Tuan-tuan, nak bagi sedap. Kita perhatikan tempat kita pun, tuan-tuan, yang ada tanda halal, hotel yang ada tanda halal tu pun sebenarnya bukan banyak mana pun. Kan ada beberapa hotel ya. Itu kita takut, tuan-tuan. Lepas tu kita minta pihak-pihak prihatinlah, kan. Orang yang bertanggungjawab tu prihatinlah, ceklah. Kita cek siapa nak dengar, kan. Siapa nak tengok. Orang tanya hang kedai hang ni, you siapa? Kan. Kalau kita ada forma kad kuasa ke apa kan, boleh lah, tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sikit sebanyak boleh sebagai pengajaran kepada kita berkaitan dengan arak pada akhir zaman dalam hadis yang ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, tak jadilah dekat kita benda-benda yang macam ni. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa